Mai glavno musajte Janol pejek opšto karakteristika je Romengo tajlenge mentalitostko. Sloboda je Romenge sasa desar Janen peske jek primarno molipe. Sad našlam, kaj džamblate naše. Našlam kaj gađe. Pravo tema paptu džemnin, more narodura naše kaj gađe. Pa ni džanamni ne, uglavnom gao. Kađaneska senja kaj cija kana ada ciganlija. Gotegija. Gađe olijemen i zato dijema nalav radojka. Jek prala kardol manđe radoje. Jek Milorad, jek Milovan, sa seljakura, garade menande, njiveande, to je čerape, tavanura, kođanetkaj. U Srbiji je između dva svetska rata živelo oko 300.000 Roma, od kojih preko 50 u Beogradu. Život Roma u tom periodu u Beogradu je bio kao i kod svih ostalih građana, s tim što je daleko manji procenat živeo normalnim životom, a ostali su bili sirotinja. Napomenuti valja i činjenicu da je u vreme o kome govorimo jedan veći broj Roma pohađao osnovne, srednje škole, a i fakultete. Znamo činjenicu da je 1935. godine bilo 5 studenata Pravnog fakulteta Roma u Beogradu. Beogradski Romi su pokrenuli omladinsku romsku organizaciju, prosvetni klub Jugoslovenske ciganske omladine. 1935. godine marta meseca pokrenut je i list Romano Lil. Švaba, on je sve što su ih pronašli na ulici na streljanje. I sve im stavljali one žute trake. Tako da su ih vodili da se uopšte ne zna njihov trak. U Srbiju su dovedene još dve operativne divizije, dakle jedna s Francuske, 342. divizija i sa Istočnog fronta, 113. divizija, koji su zajedno sa nemačkim snagama u samoj Srbiji tokom od kraja septembra do početka decembra krvavo ugušile ustanak u Srbiji masovnim represalijama, masovnim streljanjima civilnog stanovništva i masovnim ubijanjem Jevreja i Roma zajedno sa Srbima. Idemo sada ka Jabuci. Jabuka je mesto gde je krajem oktobra i početkom novembra 1941. streljano oko 1000 do 1500 Roma. To su Rome koji su bili pre toga internirani u logoru Topovske šupe u Beogradu. Pre Roma je streljan i određen broj Jevreja i
posle je streljan i određeni broj Srba. Dakle, smatra se da je ukupno u Jabuci streljano oko 10.000 ljudi. Moga muža, oca su odveli i njegovog brata i još jednog moga muža brata i njega su ubili i od njega nema traga. Romi konkretno su dovedeni ovde kamionima u velikim grupama i u roku od 3 dana streljani. Evo sad sam našla podatke da se zvao Živojinović Gaja, koji je nestao, on i njegova žena. Tako isto od moga muža, otac je isto nestao za vreme rata i da je ubijen, ni ništa to ne zna. Masovni ustanak u septembru i oktobru 1941. godine je nešto što karakteriše stanje u Srbiji. Deo romskog stanovništva, dakle romskih muškaraca, je smatrao da treba da se uključi u oslobodilačku borbu, ostalom imali su jak patriotski osjećaj kao i ostali stanovnici Srbije, jer su se osjećali diskriminisani, videli su da se na sve strane su masovno streljanje, da su i sami Romi žrtve toga. Megada publikuisadem de mori kniga, ando majo jek milja injašel starvarde šta jek to braš, jevreja taj Roma si jek. Trubulta velen jek tretmano. Gada valil sasa oficijalno i normalno, a kaja situacija sasa dujto motivacija te Roma dan ande partizaja. '44. godine su Nemci, kao i u drugim lokacijama gde su vršene masovne egzekucije, došli, egzumirali leševe i spalili ih sve. Tada nije ostao ni jedan trag o onome što se desilo. Zapravo je bila njihova namera da izbrišu sve tragove. I barval pudela čaje, obršim perela, me tuđake ravačaje, mandete ave. Fokus našeg rada je pre svega u oblasti obrazovanja, odnosno integrisanja Roma u školsko-obrazovni sistem. I zahvaljujući tome možemo da kažemo da smo ponosni da smo za ovih 10 godina uspeli da na univerzitetu u Novom Sadu, visokim školama u Vojvodini, danas imamo preko 350 studenta romske nacionalnosti. Razlog zbog kojeg sam se ja uključila u romski aktivizam je taj što oko mene je dosta diskriminacije nad pogotovo mladim ženama romkinjama. Mi smo nekako trostruko gledano diskriminisani kao žene i kao romkinje. Tako da sam ja htjela da se uključim i da povučem još dosta mojih sunarodnika kako bi oni podigli svoju svest i radili na svom identitetu. Problem siromaštva je globalni problem danas na svetskom nivou, ali taj problem mogu da rešavaju isključivo školovani i obrazovani Romi.